ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାମାକ୍ଷା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଁଳା ବେରଣୀ ଦଳିତ ସାହିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆମ୍ବେଦକର ସମାଜ ସେନା ତରଫରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମ୍ବେଦକର ସେନାର ସଭାପତି ଧୀମାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଉପସଭାପତି ଧୀମାନ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ମନୋଜ ନାୟକ, ବିପେନ୍ଦ୍ର ମାନସିଂ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ, ସୁବାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନିଲ ନାୟକ, ଗୋପବଲ୍ଲଭ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ସମୀର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରେମୀ ସୁଦୂର ତାଳଚେରରୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ କି ଖରାଦିନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। जय भीम नमो बुधाय मो धीमान धर्मेन्द्र नायक उत्कल आम्बेडकर समाज सेनार सभापति। तो बहुजन मीडिया खबर देखी जी देखी एठिकी पहुँचला हृदय विदारक ताठू अधिका आम दलित समाजकर क्षयक्षति होती। तो मो सरकार को पाखे नवेदन करी से यथाशीघ्र ये जो गरम दिन में जी टेम्परेचर होची ताकू सही होनी यथाशीघ्र सरकार सुविधा करेंगे। आम तरफ जहाँ समाज सेवा कर सुविधा आम भाई मान पाखे आमर अच्छी आम से करने को चेष्टा करुचु। तो एति कही आपन परिचय मु मनोज कुमार नायक उत्कल आम्बेदकर समाज सेनार उपदेष्टा तालचेर। आमे बहुजन मीडिया माध्यम खबर पाइलु जे आमर परजंग निर्वाचन मंडली रे अँलाबेणी पंचायत अँलाबेणी ग्राम आमर दलित समाज किछि भाई मानकर घर निआरे पड़ जाइछि। से खबर पाई आज आमे आमर संगठन तरफ किछि सहयोग साहाय्य करिवार को नहीं आज आमे एठी पहुँचीचु। आसिकी एठी आमर से घर पड़ जाइथिबा भाई भणी मान पाखे पहुँची ताको सुख दुखर ठिया होइचु। विपेन्द्र मान सिंह आज्ञा आपन परिचय मु विपेन्द्र मान सिंह अम्बेदकर समाज रु आसी अछि। आमे सरकार ठारे दाबी उपस्थापन करूँ कि आम लोकंकर जो घर पड़ जाइछि ताकर थैथान यथाशीघ्र करा जाऊ एवं तांकू सरकार तरफ जो राशि दि जाऊँगी 98,000 टंका सेटा यथाशीघ्र दि जाऊ। ढेंकानालରୁ ଦେବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।